po si Sayus. Ako po si Seng Seng. Maglalaro po tayo ulit. Eme. Check ko na. Ako po si Seng Seng. Oh my God, ang gusto mo ni Kelly. Oo na. Lobster. Ilan to? Halos 9 pieces. Ano ba? 9 pieces ng lobsters. Ubusin natin mga bagyan. Oh my goodness. Uy, Yan, body. guys. Thank you, body. Tagal na. Sila mo lang. Nagsimula na po. Our turret has been destroyed. Tungkol ka na, Seng. Ay, KS. Army to stop me. Buti may buhay ko. Killing spree. Yan, guys. Kailangan natin dumapa para gumaling. Yan, guys. Game 3, 2, 1. One with my spear. Wala pa tayong napupush, oh. Never fade. Napakaangas. Uy, dito na nga. Yan, guys. Takot si Seng Seng dumapa, matulog. Ang aking na pala. Ayun. Tranquil as a poem, Sing but sumubok ka raging na. within. Lalo pa ata ta. Your turret is under attack. Yan, guys. Nakabawi ako, Nakabawi ako, guys. Kaganina wala pa akong patay, pero napatay ko, guys. Magaling pala ako mag-gila. Ay, sanga. Hindi ka marunong kasi hindi ka nabibili. Yan, guys. Ganyan lang kasi yan. Wait lang, guys, ha. Sorry. Game na, guys. Saktang bala. Yan, guys. Tagal ni Seng Seng mabuhay. Seng, sumugot ka, Seng. Ganun to. Ay sa. Pag-1 lang. Sakit eh. Yan, guys. Game ulit. Magka-classic na lang tayo. Hindi mo magsilong. Sagot na lang. Weapons are meant to protect, nothing else. Double team. Ay! KS ng Laila! KS! KS ng Laila, guys! Napakagaling ko pala. Joke lang. Lagi na lang naglalag yung cellphone ni Seng Seng, guys. Ayaw nga, finger. Yan. Ang galing ng Laila. Unbihan tayo, Laila. Your impudence will not be tolerated. Ikaw lang malakas yan.
Yan guys. Nag-aawin na po kami dito. Padang electrano. Gaganda ka mo sa pabagsak. Kaya naman na. Enemy double kill. Bilis sila ako magsilong. Napakasaktang bola nun oh. Daya. Ano ba yan? Ah, Karina. May skin. Hello naman. Sen! Sen, wag kang susugod ah. Tulungan mo yung Laila. Lang. Ba yung cellphone mo? Patay na yung Laila. Napakatagal mo naman. Ikaw na lang oh. Talo tayo guys. Sing-sing kasi. Is. Nice one, Sing. Ay. Okay lang yan, okay lang yan. Double kill. Galing ka na. Marami tayo, push. Push lang. Push lang, Sing. Buti wala pang nabubusin. Be mighty, be righteous. Sing. Yan. Your team destroyed a turret. Oh. Galing niya no. Sing, patay na yan. Ang baba mo. Guys, malapit na pala tayo mag-level 15. Ako rin. Huwag ka pa nga lang. Pindutin mo to. Bulag ka ba? Oh. Ba't pala may Mia yun? Kung Mia ulit ako guys, panalo na. Kung ano na naman ako guys, Our base is under attack. panalo yung ano. Napakatagal yung cellphone guys. Ano ba yung cellphone? Kaya na din ako guys. Retreat is never an Sige na, option. Sam, sige na. Nice one. Stay here. At least marami. Ilan pa tayo na? Arm yourself. You will never fade. Double kill. Kiyis na nga no. Out. Tara, ano na, panalo na, Seng. Alam na. Panalo na. Hindi tayo napakalya. Kaya yung Your kalaban. whole body is a weak spot. Panalo. Kala ko matatalo kami, guys. Panalo pala tayo, guys. Victory. Victory, guys. Oh, gold ako. Silver si Seng Seng. Sino AFK? Ayan o. Yung bomb. May nagano na sa akin oh. Isa pa guys, isa pa. Tara na. Okay, baby. Tara, game na. Sarap din. Ba't ako sinanonood? Bye-bye guys.